ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜିକାର ଏଇ ଆଭାସୀ ସଭାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ମାଟିର ମହକ। ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ନିରୁତା ନାମ ପାର୍ବତୀଗିରି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଓ ଅର୍ଥଶାଳୀ ହେବା। କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମାନବ ସେବାର ମହତ୍ବ। ବିସ୍ମରି ଯାଆନ୍ତି ମଣିଷତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଦେଶ ମାତୃକାର ଆହ୍ୱାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅବହେଳା, ଅବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନା କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥାଏ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଥାଏ ଆସକ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ମାନବ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଦେଶ ମାତୃକାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବିକା ଥିଲେ ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀଗିରି। ବରଗଡ଼ ମାଟି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଗୌରବ ଓ ଗୌରବ। ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରରେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସଭାର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମାନ ଚିରନ୍ତନ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ତୁ ହି ମା ଜନମ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ। ତୋର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହରି ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣା ଦୁଃଖୀ। ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ମହାକବି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୁହାରି ଗୁଣ। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତି ବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ନମଇମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ନମଇମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମାନ ଚିରନ୍ତନ ଦାସ। ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ମହାନ ପ୍ରତୀକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘନୀଭୂତ ଭାରତବର୍ଷ।
ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା। ଶ୍ରୀମାନ ଚିରନ୍ତନ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ହେବେ। ଉଠ, ଜାଗ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମେମାନେ ଅମୃତ ସୁଧାର ଅଧିକାରୀ, ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ। ଉଠ, ସାହସୀ ହୁଅ, ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କର ଏବଂ ଜାଣି ରଖ ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଅବା ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଅବା ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ, ଆଜି ତୁମର ଦେହାବସାନ ଘଟୁ ବା ଯୁଗ ପରେ ଘଟୁ, ତୁମେ ଦେଖ ଯେପରି ତୁମେ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଯେ ଝଡ଼, କେତେ ଯେ ଢେଉ, କେତେ ଯେ ଝଞ୍ଜା ସହିବାକୁ ହୁଏ। ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛି ସେ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ହଁ, ସେ ସେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତୁମେ ଦିନେ ବୈଦିକ ଋଷି ଥିଲ, ତୁମେ କେବଳ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆସିଛ, ଏତିକି ବୋଲି କଥା। ମୁଁ ଦିବାଲୋକ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କର୍ମରେ ଲାଗିପଡ଼। ଏତେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଧର୍ମ ଓ ଯଶ ନେଇ କଣ ବା କରିବ? ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ମୁକ୍ତି ଭୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସବୁ ଭାବ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଜଣେ ମାତ୍ର ମଣିଷକୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେ ଭାରତବାସୀ, ଉଠ! ହେ ଭାରତବାସୀ, ଜାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ କଦାପି ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜିକାର ସଭାର ସଭାମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶେଷନ ବିଶି ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସମାଲୋଚକ, ସୁଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ସେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହି ଆଭାସୀ ସଭାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ସଭାରେ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟ। ସାର୍ଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଭା ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଶେଷନ ବିଶି ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ତମ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାଟିର ମହକ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେବା ତ୍ୟାଗର ନିରୁତା ନାମ ପାର୍ବତୀଗିରି, ସେ ଉପରେ ଆଜି ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ଜାରିଙ୍ଗ କ୍ଲଷ୍ଟରର CRCC ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଆଲୋଚକ, ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଫିଚର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବହୁ କବିତା, ନାଟକ, ଆଲୋଚନା, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଫିଚର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଯୁବବାଣୀ ଏବଂ ସୃଜନିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଓ କବିତା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ବିଜେପୁରର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ
ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମହକିଲ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 4ଟି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ, ଆଳତୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ, ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଳତୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟ ବହୁ ଲୋକାଦୃତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଆଜି ସେହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ମାଟିର ମହକ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେବା ତ୍ୟାଗର ନିରୁତା ନାମ ପାର୍ବତୀଗିରି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଗୁଣୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ओम चर्चिकाय विद्महे इष्टदेवी च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। चैत मास उजल पख तृतीया गांठानु शहर देवी गुड़ी भाड़ी भकतमय कला दहना धूप गुगुल बसनाती मह मह भरनीबाद बाजुचे बरुआ समरुचे माँ घंटासिनी पहातले भकत मुड़िया मारुची माँ के गुहारी करुची। माँ गो माता माहेश्वरी चली जाओ दुख दारुत्नो लोग मुक्ति पाउन सभे सुखे सुखे रहुन तोर छतर आड़ करिता माँ समको घाट घुड़े करी रखिता। एंता गुटे भक्ति भावमय सनवरिया बिलबुड़िया आयोजित स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा बरगढ़ जिला शाखा पक्षर आयोजित आजिर माटिर महक आभासी आलोचना चक्र मानता सभापति डॉक्टर शेषन बीसी महाशय, संयोजक उत्तम साहू महाशय, आजिर आसर रे शामिल होइतिवार ज्ञानी गुणी समस्तंको फुरुद भित्रो मोर जुहार। इंग्रेज माने आमर देश के शासन करुतिले, बड़ बड़ रजा माने ताकर ठाने मूड़ तल करी दौतिले, सोच लोक ठानो माथवर तक केही ताकर ठाने कापू नहीं फुटुते से माने जेते अन्य अत्याचार कले भी गुली बंदूक भयती लोग कपसी जाउतिले।
एंता समियार कथा 1940 मसीहा बरगढ़ एसटीओ ऑफिस थी जड़े टुकेल मजिस्ट्रेट चौकी थी बसी पड़ी ताकर बयस थिला कुल 14 बछर ताकर सांगे थिले कमगार बिरंची प्रधान आर पैनमुरार पूर्णगिरी मजिस्ट्रेट चौकी थी बसी से टुकेलटा आदेश देले पूर्णगिरी को मजिस्ट्रेट बी मुखर्जी को हाजिर हेबार लगी पूर्णगिरी पेस्कार डाकला मितार कोर्टर बाहर के जाई डाक पकाले बी मुखर्जी हाजिर हो 3 थर डाकला परे कोर्ट रे रही सब कर्मचारी अकाचका ही देखले ये समिया के पहुंची जाइछन मजिस्ट्रेट बी मुखर्जी ताकर चौकी ते बसीचन जने सुरुटे टुकेल ये घटना के देखी मजिस्ट्रेट टुकेल रो साहस के तारीफ नाई करी रही नहीं पारले हेले से जेते बेले मजिस्ट्रेट आन नियम रो खिलाफ होइछे सेतेल लगी से विचार कले टुकेल के 2 बछर सजा ही जाइथिला ताकर संगे रहिथिवार कमगा बिरंची प्रधान को 2 बछर सजा हिथिला और संगे रहिथिवार पैनमुरार पूर्णगिरी को थाना दी 2 दिन रखी करी छाड़ी देथिले का करी बोले ताकर बयस थिला कुल 10 बछर से निडर साहसी टुकेलटा हौचन आमर पश्चिम ओडिशार नारी स्वाधीनता संग्रामी सेवा त्यागर निरुतना बड़मा पार्वतीगिरी चलती बछर तांकर जन्म शतवार्षिकी पालन करा होची ई अवसर थी ताकर ठाने मुई मोड़िया मारूचे माइक माँ के फिरंगी हाथों मुक्लावार लगी जेन छना केते नारी गुंचा मुसामितार घरो अटा फिरी बाहरी पड़ी ताकर भितरे बड़मा पार्वतीगिरी आमर बाहिर झने लायक छी चाहिए घी खाई गुरसे आछि पारी थिते हेले से निजर सबु सुख शांति के छी करी दे माइट माल लगी लटकी पड़ी ताकर जन्म हेतिला 1926 मसीहा जानुआरी 19 तारीख से समियार समलपुर और याहादेर बरगढ़ जिला विजयपुर बाहिर समलेपदर गाँव गौतिया घरे माता श्रीमती देवी और पिता धनंजय टुकेल के कुले पाई बड़ा औसत ही पुइन माघमास जन्म बोली उले दुले तार ना देइथिले पार्वती डाक ना थिला पार से तिले ताकर माँ बाप रो 2 नंबर संतान धनंजय गिरींकर बड़खा पिला थिले जानकीराम गिरींकर जन्म रो किछि दिन ओतारू धनंजय गिरींकर पहला पत्नींकर सरकबास हला छुआर देखभाल और घर संसार लगी श्रीयुक्त धनंजय श्रीमती देवी को पछे बिहा ही दिले श्रीमती गिरींकर 3टा छुआ पिला 2टा झी और गोटे पु पार्वती थिले बड़खा ताकर पिठिर भाई थिले लाल बिहारी गिरी और बहन जशवंती गिरी पार्वती गिरींकर शिक्षा के जदि आमे नजरामा ताहले देखबार के मिलसी से सोमिया के पो पिला ठानु
टुकेल पिला के पाठ पढ़ावा के माँ बाप नाराज थिले। आलमाल किए किए टुकेल के पाठ पढ़ौथिले, हेले आंखि गणला भितार ताहाको जह क्लास तक पहुंचीबार के सुजोग नहीं मिलुथे। टुकेलटा दुई अक्षर पाठ संगे घर काम बुता जानला बोले जह ए बोली लोग भावुथिले। गौतिया घरर झी पार्वती ये धारानु केतके बुझड़ी पारते। गाँ स्कूल ताकर पाठ पढ़ा भूल हितिला। जेन दिनर काम के से दिने से निपटाबार के पिला दिनु बही करिथिले। जेते बेला गुरुजी जहा प्रश्न पचराले से फटाफट उत्तर देउतिले। पाठ पढ़ा सहित से निजर सांग साथी संगे मिसी स्कूल सफेई गज जगा मितार एंता काम करुथिले जे गुरुजी ताहाको गुरुत्व प्रशंसा करुथिले। हेले विधिर विधान थिला अलगा। कुल 3 क्लास पढ़बार के ताकर भाग्य सुजोग मिलिथिला। न अबेश देश स्वाधीन हेबार उतारू भिन्न भिन्न लोकर तहकांति से उच्च शिक्षा करबार सुजोग पाइथिले। तुलसी द्विपत्तर पिकाले कहरिबा मितार माइट मा समाज लागी काम करबार की पार्वती भितरे रहिथिवार तहकटा पिला बेलू फटेक जना पड़ुथिला। जातिर पिता महात्मा गांधी नीति आदर्श छाप ताकर दिहे पिला दिनु रची जाइतिला। से समय के जाति प्रथा भितरे छुआ अछुआ भेदभावटा गाँ गहलिनु सहर तक लागिथिला। निज जातिर लोकटे छी देले कपड़ा काचबा गाधी जीवा हेउ कि पैन आनुतिले ताहाके तुरती रोकी देई नुआ की पैन आनबार चलनटा बराबर रहिथिला। से समय रीति रिकमा चाल चलन भितरे समले पदर गौतिया घर भी बा नहीं जाए। सखालु बेलबुड़ा तो गौतिया घरे भिन्न भिन्न जातिर लोग का पुता करते। पखाल खिया समय के गौतियान कंसा खुरीती पखाल आनी गुती हलियांकर रस खुरीती उपरो रोकी दिया। ठीक हेंता पैसा पतर हेउ कि मुढ़ी लिया सीधा सलग नाई धरे करी ताकर ओटे से पकई दिया। ये घटना पार्वती किरिंकर पिला मन के चहलई दे। दिने से ताकर माँ के पचराले आमे सबे तो कंसा खुरीती खाऊछु से मन को का करी रस खुरीती देउछु नाई छी करी उपरो का हेला जे रुकी देउछु। पार्वतींकर कथा सुनी माँ किछि नहीं उत्तर देले। हेले पार्वती घुचबार लोग नुहे। माँ चुप रहबार देखी से बार बार ताकर माँ के गुटे कथा न पचराले। शेष के माँ श्रीमती देवी बिरछी करी एक पदे धपरावा नितार कहले तु पिला लोग हे विषयती बुढ़ खेलाबाटा बने नुहे। मार ई पदे कथा न ताकर मन के दही सतली देला। घरे भटे स्कूले छुआ अछुआ भेद भाव देखी ताकर पिला सांग मानकर भितरे ई भाव के दूर करबार के से मने मने क्रिया कले। से निजर पढ़ा सांग मान को एकजुट कले। ताकर पढ़ा सांग राधिका पटेल घरर बारियाड़े रविवार दिन सबे भूसी भाती कले। भिन्न भिन्न जाति टुकेलकर सांगे एका सारी बसी से खिया पिया कले। पार्वतींकर एंता राय रकम देखी ताकर पढ़ा सांग सभे के सभे काबा ही गले। सेमानकर मन भितरु छुआ अछुआ भेद भावना दूर करबार लगी से प्रमाण दे कहले देख आमर दिहिर रंग नहीं बदली जी जेनता थिला सेनता अच्छु। एका संगे बसी सभे खाएला हेले आमर जायत नहीं जाई। आमर जायत हायत हेंता किछि नहीं आमे सभे गुटिया जायत बोले एका मनुष्य जाय। पार्वतींकर कथा सुनी ताकर पढ़ा सांग माने ताहाको भका चानु देखुथिले। ये किछि कहि नहीं पारले। पछे ई घटना लगी से घरे 12 कथा सुनिथिले हेले समाज नु छुआ अछुआ भेदभाव भावना हटाबा के गौतिया घर शुरूते टुकेल पार्वतींकर प्रयास समाज लगी निश्चय बड़े के कथा है। अमर देश के स्वाधीन करबार लगी
ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାତି ସାରା ଭାରତ ଦେଶ ଚେତି ଉଠିଥିଲା। ସହର ଠାନୁ ଗାଁ ଗହଲି ଲୋକର ମନ ତାତିଥିଲା। ନିଜର ନିଜର ବଲ ବପୁ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଲଗୁଲାନ୍ତି ଝପେଇ ହେବାକେ ଲୋକ ପଚଘୁଚା ନାଇଁ ଦେ। ଇ ଧାରେ ବିଜେପୁର ବାহির ସମଲେ ପଦର ଲାୟକ ପୁଅଝିଙ୍କର ଦେନକେ ସଂଗ୍ରାମକେ ପଡବା। ଝନେ के दुई जन नुहे एका संगे न न जन वीर संतान माइट माँ लगी निज के सौंपी देती जेनटा निश्चित भाव बरगढ़ जिला लगी गोटे गौरव विषय। से माने हेले रामचंद्रपुरी, कुबेरगिरी, पार्वतीगिरी, उज्जलगिरी, मंगल प्रसाद गिरी, संतोष स्वाई, दुतियागिरी, तुलसीराम गिरी, द्वादशी रणा देश लगी निजर जीवन के सौंपी देइथिवा इ वीर सेनानींकर लगी सरकार किछिटा अनिए करिछन मितार लागसी। विजयपुर ब्लॉक क्षेत्र रहिथिवा स्वाधीनता संग्रामी सुरता खुमाती, दुतियागिरी, तुलसीराम गिरी, द्वादशी रणा इ तीन सेनानींकर ना सामिल नहीं हेबाटा बड़ा दुर्भाग्यर कथा है। न जन संग्रामींकर भितरे मूलिहार थिले रामचंद्रपुरी, जनाशुना स्वाधीनता संग्रामी भागीरथी पट्टनायक, फकीर बेहरा बार बार रामचंद्रपुरींकर घर के आसी उलगुलान विषयती बेलबुड़िया आलोचना करुथिले। पार्वतीगिरी लुकी लुकी इ कथा सब शुणुथिले। फिरगी मानकर अनिए अत्याचार कथा सुनी पार्वतीगिरींकर पिला मन कसकसाई जाउथिला। हेले से शुरूटे टुकेल हेतिबार लागि ताकर भाग्य सुजोग नाई जोटी थाई न ताकर मन सबु बेले रहितिला केंता स्वाधीनता उलगुलांती से सामिल हेबे। विजयपुर बाहिर समले पदर थिला स्वाधीनतार उलगुलान खुदान मंगवाल रामचंद्र पुरींकर तहकांती स्वाधीनता उलगुलान लगी गांती प्राय शांत सुरु सभा चली। इस सभा के फिरंगी मानकर अनिए अत्याचार कथा सुनी पार्वतीगिरींकर दिहिर रकत डबकी उठुला। स्वाधीनता उलगुलांती सामिल हेबार के ताकर मन उतेल ही जाउतिला। समाज लगी लुकु काम करबार के गले से दिगे एका झने जोखा के जोखई हेबा के पड़बा नाई हेले से जोक मितार रकत देखले लटकी नहीं पारे। इंता काम करुथवा लोक को समाज रा लुके जोखा के जोखई कहसे। पार्वतीगिरी समाज लागे ठीक एंता काम करुथवा रुधे घरर लोक ठानो परापाट के ताहाकु पारो जोखई बोली कहथिले। 1937 साल रो कथा स्वाधीनता उलगुलान लगी समलेई पदर गांती गुटे बड़ भारी सभाटे हला। उड़ीसार जनाशुना स्वाधीनता संग्रामी माने सभाटे सामिल हेंती। भारत माट के मोकलाबार के लोक को केंता काम करबार के पड़बा से विषयती एंता चर्चा हेला जे पार्वतींकर मन भितरे हे कथा गहरा छाप पकईथिला। सभा जनता भागली हेला से संग्रामी मालती चौधरी ठाने रैन कोले ताहाकु उलगुलांती सामिल करबार से समय के ताकर बयस हेतिला कुल 11 बछर। एड़के शुरूटे टुकेल उलगुलांती केंता करी खाप होई करी चली पारबा बोली मालती चौधरींकर मने संदेह हेला। संग्रामी हेले केते दुख सहबा के हेबा से विषयती बुझेई ताहाकु मालती देवी भूर्ताबार के चेष्टा कले। मातर्क पार्वती थिले नछोड़ बंधा। आखिर के उलगुलांती सामिल हेबाकु ताहाकु गोटे परीक्षार सामना करबार के पड़िथिला। मालती देवींकर कहती अनुसार ताकर काकी अमृता देवी कच्चा हड्डा गिने बाटी देले। 2 दिनर बासी पखाल बिना नून लगे ताहाकु खाइबार के देले। उलगुलांती सामिल हेवारटा पार्वतीगिरी को एंता मार धरिथिला जे रसगुल्ला खाइला मितार घाय के से सफा करी खाई दी। ताकर काम के देखी सभे के सभे काबा है। ततापना मालती देवी पार्वती को खुशीती पुटले पकई दी। पार्वती को मालती देवी बड़ा गहगहती सीधा सलख
समलेई पदरनु बरी आश्रम के नहीं जाइथिले। हे आश्रम ती संग्रामी जीवन रो शिक्षा करी से स्वाधीनता उलगुलांती माती पड़िथिले। आर केभे से पछ के नेहती नहीं देखी। ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी मालती चौधरी, रमा देवी, सुमित्रा चौधरी कर संगे ताकर मधुर नाता रहिथिला। सेमानकर बाट देखा अनुसार से ओडिशार भिन्न भिन्न आश्रम ती काम करी समस्तंकर मन के छी पारिथिले। संग्रामी जीवंती से बढ़िया देश बुलबार सुजोग पाई केते कथा शिखिथिले। आश्रम जीवन ठानु ताकर सरल जीवन जापन मूल हो जाइथिला। गांधी नीति के निजर जीवंती अपनेई मायटमा के फिरंगी हाथों मुक्लावार के काए गाँ गहली सहर सबू ठाने से लोक को मतई ततई रोसई आसीथिले। पार्वतींकर मुहजत थिला से निडर निर्भीक साहसी थिले। पाइनसुएल मितार भांगे जीवे पछे हेले मूर्तल करबाटा ताकर जातक भी नहीं था। जेन थाने अनिए देखले तुरती से तार प्रतिवाद करुतिले। सेथिर लागी गोरा पल्टन रो आक्रोश शिकार है ताहाको जेल सजा काटवा के पड़िथिला। भारत छाड़ आंदोलन के भी बड़मा पार्वती गिरिंकर बड़ भारी भूमिका रही। जेते बेले एसटीओ ऑफिस तो मजिस्ट्रेट चेयर ती बसी से जेते बेले आईन के हाथ के नहीं थिले सेतिल लगे ताहाको 2 बछर सजा काटवा के पड़िथिला। बरगढ़ जेल नु 2 बछर सजा काटी जेते बेले से मुकिलले ठीक है सोमिया के महात्मा गांधी को डाक्टराती भारत छाड़ उलगुलान मूल है जाइथिला। पहटिला जुए धंकला जल्ला मितार पार्वती भारत छाड़ उलगुलान ती लटकी पड़िथिले। कका रामचंद्र पुरी, भागीरथी पट्टनायक, जम्बोवती पट्टनायक, फकीर बेहरा, प्रफुल्ल पट्टनायक दिग्दर्शन अनुसार गाँ गहली लोक से इंग्रेज सरकार विरुद्ध ती मताबार तथाबार संगे जन समर्थन तुले। निशा निवारण, छुआ अछुआ भेदभाव, सूता काटवा, धान कुटी करी खाएबा लगी से घर घर बुली बुली लोक को चेतई आसीथिले। विजयपुर, सोहला, पैनमुरा, बरगढ़, बरपरी, बलांगीर, बौद्ध, सोनपुर मितार भिन्न भिन्न ठाने हेउतवार सभाबान के पार्वती एंता भाषण दियन जे सुनला लोकर रकत डबकी उठुतिला। कका रामचंद्र पुरी, कुबेर गिरी, उजलपुरी, द्वितीया गिरी, संतोष स्वाई, द्वादशी रण, मंगल प्रसाद गिरी, तुलसीराम गिरींकर संगे मिसी से बढ़िया काम करिचन। से सत्यभामापुर, अलकाश्रम, बरी आश्रम ठाने रही सूता कटा संगे आश्रमवासी को सूता कटा शिखी। 1947 आमर भारत देश स्वाधीन हैला। देश स्वाधीन हैला उतारू बड़मा पार्वती गिरिंकर सेवा काम मूल ही गला। देश स्वाधीन हैला उतारू ततापना से निजर उद्यमती नर्सिंग ट्रेनिंग करिथिले। ट्रेनिंग उतारू से केंसी सरकारी चाकरी पछे नहीं पड़ी। विजयपुर, बरपाली, बनपाली, सोहेला, बरगढ़ एरिया भिन्न भिन्न गाँ गाँ बुली से नर्स काम करिथिले। रोगी दुखी असहाय लोग देखले से ताकर सेवा जतन करबार के पचगुछा नहीं दे। से साइकिल ती बुली बुली बिन पैसा रोगी सेवा करबारटा ताकर बही हे गेथिला। किछि बछर से गुजराती स्कूल ती शिक्षकता काम भी करिथिले। से थिले जने सच्चोट, दायित्ववान, कर्तव्यनिष्ठ, सच्चा मनुष्य। निजर काम कबार निपटाबा के केबे हेला नहीं करुते। स्कूल पढ़ा समिया के केंसी कांग्रेस लोग भेटबार के आसले स्कूल छुट्टी उतारू भेट पड़मा बोली से विनम्रतार सहित कहूतिले। इठाने ठीक थकई हेसी पार्वती गिरिंकर काम प्रति निष्ठा आर सचेतन। से कटक सत्यभामापुर आश्रम ती मास मास धरी रहुतिले। से एरियार रोगी दुखी न्यासरी लोकर सेवा करबार के ताकर भाग्य रे अनमोल सुजोग जुटी दिला। महामारी होई जा रोगींकर
सकला बुतला करबार कबार के से गोटे पुइन काम बोली भावुथिले 1966 साल कलाहांडी पड़ीला भयंकर मड्डी मड्डी दाउती दही सतली हेउतिबा लोकर सेवाती पार्वती निजके हजई देती नेता मंत्री माथवर लोकर ठानो सहयोग आनी से घर घर बुली बुली लोक को सहयोग करते बदान्य व्यक्ति सहयोगती से ठान ठान अन्न छत्र खुली लोकर पेटर जाला दूर करते पार्वती गिरींकर आमे जेन बर्मा कहूचु ई बर्मा हेबाटा ताकर लगी गोटे टर्निंग पॉइंट थिला निश्चित भावे बड़ा विचित्र आए महापुरुष सिना झने आर झनकर संगे समानता रही बिल दुहिकर भितरे जुहा मारीती से किछि अलगा अलगा निरुता गुण निजर भितरे रही निरुता गुण के ठीक ठकई करी से दिगे झने काम कले से आयबा दिने देशक सफल मनुष्य हेबा ही हेबा किति सन्देह हाथू खाई घुरार पछा नर्दी लोकर सेवा करबार के पार्वती गिरी पचके नहीं रहती रोगी दुखी नियाश्री लोकर सेवा करी से महा आनंद पाउती सेथिर लगी तो सारा जीवन कुआरी ब्रह्मचारिणी हेतिवा नारीर मन भितरे माँ हेबार दरहटे लुटी रही से छुआ जन्म सीना नाई करी हेले से हजार हजार छुआ कर माँ पाल्टी छुआ न बुढ़ा सबे ताहाको श्रद्धाति डाकुदिले बर्मा देश स्वाधीन हेला उतारू से समाज सेवाती निज के सौंपी देती 1975 साल मड्डी पार्वती गिरींकर जीवन धारा के बदली देतिला साधारण समाज सेविका नु बर्मा आसंती बसई देतिला ई घटना ओडिशार मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी ठानु किछि लुगापटा साहज पाई पार्वती फिरुतिले बरगढ़ बस स्टैंड नु से देखले गोटे घटना 7-5 बछर दुईटा लंगला छुआ खेलुचन छुआकर पाखापाखि ठिया हेचे चिरहा फटा लेखरी पिंधा माटी जहार मुहे पाइन नैन आए के दुहिटा ढुकी जाइचे भीतर देहे तार कला काट दिसुची दिहर हाड़ पंजरा बारी हेउची धोका देले उड़ई देबार मितार दिसुची पारकु देखी से माटा ताकर गोड़ धरी कांदी कांदी गुहारी करिछे छुआ दुहिकर जत्नबार भार नेबार पार्वती गिरी से माँ के भोरते गोड़ छाड़बार के कहूचन हेले माटा गोड़ नाई छाड़ुतई पचने की पार जानले जे से माँ हुचन कलाहाड़ी किछि दिन आगलिनो तार मनुष्यर सरक बासैचे छुआ दुहिकर जीवन बचावा के माँ के बुली बुली भीख मागबार के पड़ुची ई कथा सुनी पार्वती आखिनु दुई थार लुहु बही गला कांति पकाले से ताकर हुरुद भितरे जुहा मारितिबार माँ पंटा अहिरुदम कला तुरती से माँ के तलु उठे उठले पकाले आज ठानु दुही छुआ को मनुष्य करबार भार नेले बोली पार्वती से कलाहाड़ीर माँ के जवाब देले भरसा देले कुरुत कुरुत है तुमर जीवन यात्रा सफल हेउ तुमर भितरे रहितिबार माँ पंटा जुग जुग तक समस्तंकर हुरुत के छी जाऊ बोली कलाहाड़ीर माटा पारंग को आशीर्वाद देवा संगे संगे गोड़ धरी जोहार करे घटना मूल है पार्वती गिरींकर आश्रम जीवन ततापना पार से कलाहाड़ीर माँ के दुई खंड साड़ी दे दुही छुआ को धरी सीधा सीधा छुटले पाइकमाल झारबन रोडे रही बैतपाली थाने निज साधनती गोटे कुरिया घर करी पिला दुही को जत्नाले अनाथ छुआंकर सेवा जतनती पार निजर मन तन के परछा सौंपी देती एका संगे से पाइकमाल मितार पदमपुर कोमना खरियार थाने बनईते कन्याश्रम पछे पछे पाइकमाल के छाड़ी बाकी कन्याश्रम पैसा पतर अभाव लगी बंद हो जाइतिला अनाथ छुआकर देखभाल संगे आश्रम बर्ती लगी काम करबा के पार रात दिन एक करी देइतिले
सूता कटा सिलेई मितार भिन्न भिन्न दिगे पिला मान को शिक्षा देउतिले जनता बड़ हेला उतारू पिला माने निजर गुड़े ठिया हे समाज ती से माने निजर गुटी अलग पहचान रखुन पिला दिनो पार्वती गिरिंकर मन भितरे महात्मा गांधी नीति आदर्श गहरा छापते पड़ता से लगी से छुआ अछुआ भेदभाव निशा निवारण कुटी खाओ काटी पिंद कहवा आगलीनु करी करी देखाबार नीति के निजे अपने गाँ गहलीती ई चेतना के जागृत कर पार्वती गिरी नारीते हेले भी ताकर मुरर बाल और्रा पिला मानकर मितार हेबार भितरे कहबार आगलीनु करी करी देखाबार नीतिता दाव करसी पाइकमाल आश्रम घटना आसुन जन्मा थरे गोटे टुकेल मुड़े उकेन हो गला एंता भयंकर उकेन है जे केनसी उस कसा काम नहीं देला शेष के डाक्तर कहले इतार मुड़र बाल के पिलाकर बागे छोट छोट करा जाऊ बाल काटवा के तार आरो दिन भणारी के डका है आश्रम के जेते बेले से टुकेलटा जानला तार मुड़र बाल ओरला पिला में तार कटा हेबा से बिल्कुल नहीं मामला आश्रमवासी माने बुझे बुझे कथा भी था कथाटा पार देवी टांकी गला तुर्ती से निजर काम बुता छाड़ी टुकेल पास के पहुंची डाक्तर कही रे माँ तोर मुड़र बाल छोट छोट नाई कले घा नहीं सुखे मोर सुना पड़े मोर धन गेलही हेन्ता नाई हो बोली कही पार टुकेल की पुटली पकड़े हेले सुरु टुकेल रो कथा पत्क सुनी पार खावा ही गई आश्चर्य थी गले टुकेल छुआर एका जीव तुमर केन्ता मुड़र बाल नभा अच्छे मते कहूच काट बोली सुरुटे टुकेल रो हेले बिल तार कथा वाजिब गांधी कस्तूरपा के नून नाई खाइबार के उपदेश देवार कथाटा पार्वती हेजा हो गला मने मने से तारीफ कले टुकेल छुआर चिंतन शक्ति के ततापना भणारी के हुकुम देले जे से ताकर मुड़र बाल काटबार ताकर कथा सुनी घबरे गला भणारी से घरे तक खामोश हो रही गला पछे पार्वती आदेश अनुसार ताकर मुड़र बाल के और्रा पिला मितार छोट छोट करी काटी दिया है हाँ करुवा नाकसाम सौंपुआर इशाराती फैन के तार तल करी देला मितार टुकेल छुआटा सुना पिला है भणारे सामने मूर गाड़ी देला ये घटना देखी आश्रमवासी माने काठे भाईला मितार रही गली छनित सुरु सुरु अनाथ छुआ हेले भी आश्रमवासी को से केते जीवन दे फल पाउतिले ये घटना नो ताकर माँ हुरुत के ठीक ठोके हेसी है दिन थानु पार्वती गिरी ताकर मुड़र बाल के जीवन रो शेष तक केफे नहीं काटी पार्वती गिरी केफे ताहाको क्षमता लोभ लालच छी नहीं पारी ओडिशार जनाशुना स्वाधीनता संग्रामी मालती चौधरी गोपबंधु चौधरी रमा देवी सुमित्रा देवी संत विनोबा भावेंकर संगे पार्वती गिरी गहरा नाता रही से सेमानकर आश्रम के जीवा आसपार करबार संगे बराबर चिठी पतर देन लेन करुले सेमानकर नीति आदर्शर छाप पार्वती ठाने पड़ता जेन लगी उठनो बसनो न्यासी लोक सेवा करबारटा ताकर बही हो जाइतिला नेता मंत्री माथवर लोक ठानु आसुतिवार साहाय्य सहयोग जेनता लिहिबिति नहीं हेबा से दिक के पार्वती बने निघा रखी आल माल बदखर्चा हिंगले से मुहे मुहे दुई पथ टाँची दे से समयार मंत्री प्रकाश चंद्र देवता विधायक मुरारी प्रसाद मिश्र सांसद डॉक्टर कृपा सिंधु गोई मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी और विजयानंद पट्टनायक संगे ताकर मधुर भाव रही से चाहिए विधायक हो पारि ओडिशा रे जनता दल सरकार अमलती मुख्यमंत्री विजयानंद पट्टनायक पार्वती को राज्यसभा सदस्य हवा के डोके पठे हेले से हसी हसी मुख्यमंत्री डाकरा के विनम्रतार सहित मना कर काजे बोले राज्यसभा सदस्य कि विधायक हो गले क्षमता मिलबा
ସତେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେଟା କରିହେବା ହେଲେ ଫି ଦିନ ସକାଳୁ ବେଲଗୁଡ଼ା ତକ ନିଆସ୍ତେ ଛୁଆକର ସେବା କରବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯିବା ଏକା ସତକେ ସତ ନିଆଶ୍ରୀ ଲୋକ আর ଛୁଆକର ଶଶେ ଆହ୍ଲାଦ ଭାବ ପ୍ରେମ ଏନ୍ତା ବତ୍ରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜୀବନ ଭର କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଲାଲଚ ଦୁରିଆ ହେଇ ରହିଗଲେ ସେ ପାଇଥିବା ମାସକେ ମାସ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପଇସା ପତର ହସି ହସି ଆଶ୍ରମକେ ଦାନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ পুনি রাতি জনক উকিয়াতি সমকিরের মন গহ গহ বাটুয়া খুশি মজাতি ফিরসি ঘরকে দেখন হারি বাট চালসি নাট যাত্রা দেখি যাইসি উৎসব মনে হেলে জনক উকিয়া মিতার সেবা পরসি দেউଥିବା পার্বতী গিরিঙ্কর দেহে বিগড়িবা ঘটনা আশ্রম বাসীঙ্কর মনে চহল পকাই দেলা সতে জানতা পুনি রাতি অকাল ঝলক মারি দেলা যেতে উষুকষা କରାଗଲା ନାଇଁ ରହିଲା ଶେଷକେ 1951 ସାଲେ ତାକର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ତାହାକୁ ନେଇଗଲେ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପରୀକ୍ଷାନୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହାକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଗାଲ ଚଡ଼କ ମାଇଲା ମିତା ଲାଗଲା ତୁର୍ତି ତାକର ଚିକିତ୍ସା ମୂଳ ହେଇଗଲା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ହେ ବେମାରନୁ ଭଲ କରବାରକେ ରାୟପୁରନୁ ବମ୍ବେ ବମ୍ବେନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀନୁ ଏମ୍ସ ନିଆଗଲା ଡାକ୍ତର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ତି ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାତି ବନିହା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦୁନିଆତି ସମକିରି ବଞ୍ଚିବାର ହକ ରହିଛି ପାର୍ବତୀଗିରି ସବୁବେଳେ ଇ କଥାକେ ସେ ବହି କରିଥିଲେ ସେ କହୁତାନ କିହେ ଅନାଥ ନୁହେଁ ସଭେକେ ସଭେ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ଠିଆ ହେଇ ଦୁଇ ମୁଠା କମେଇ ଖାଇପାରେ ଇ ଚିନ୍ତା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭର ଖାରିଥିଲା 1995 ସାଲର କଥା ଦିନ ଦିନକେ ତାକର ଦେହେ ବଢ଼ିଆ ବିଗିଡ଼ି ବସିଲା ଶେଷକେ ଜୁଲାଇ ମାସେ ତାହାକୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ତି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଲା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥାଏ ହେଲେ ତାକର ମନେ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ଥାଏ କାଁ କରି ବୋଇଲେ ଏଖେଇ ଗୁଟେନ ତାକର ନିଶା ଖାରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପଥରଚେପା ଆଶ୍ରମ କେନ୍ଥେଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ ହେବା ବେମାରର ମାଡ଼େ ବେଡ୍ ଥି ପଡ଼ି ସେ କୁହୁରୁଥିଲେ ହେଲେ ପଥରଚେପା ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁ କରବାରକେ ତାକର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବରାବର ତହକେଇ ଆସୁଥିଲେ ଜୀବନର ଆଖରି ସମୟାର 2 ଦିନ ଆଗଲିନ ତାକର ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 1995 ସାଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଥରଚେପା ଆଶ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ହେଲେ ବଡ଼ା ଦୁଃଖର କଥା ସେ ସମୟକେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କର ଟୁଣର ନାଇଁ ଫିଟୁଥାଏ ବେମାରଟା ଭଲ ହେବାର ବଦଲା ଦିନ ଦିନକେ ସେଟା ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ବଡ଼ମା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କର ଉତାରୁ ଆଶ୍ରମର ଦେଖଭାଲ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର আর বলাঙ্গীর জিল্লাপাল মানকু লিখিত নির্দেশ ଦେଇଥିଲେ বরগড় জিল্লা পাইকমাল কস্তুরবা গান্ধী মাতৃনিকেতনর শাখা ଥିଲା সম্বলপুরর ফুলঝরন ডক্টর আইজাক সান্ত্রা বাল নিকেতন আর বলাঙ্গীর জিল্লার পথরচেপানো পার্বতীগিরি অনাথ আশ্রম অগস্ট 13 কে বুল্লার ডেম কলোনির গেস্ট হাউস তি তিনি জিল্লাপাল ঠোল হেই মিটিং করেছিলেন পাইকমাল আশ্রমর সভানেত্রী বসন্ত কুমারী পণ্ডা সম্পাদিকা নিরুপমা মহাপাত্র কনক কুমারী প্রধানকর সহিতে 11 জনিয়া কমিটি আর সমাজসেবী বড় শতপথী সাংসদ ডাক্তার কৃপা সিন্ধু ভয়ঙ্কর পত্নী সূর্যকান্তি ভোই মিটিং के डाकरा पाई पहुंची थे बढ़िया सोमिया तक विचार विमर्श चलला शेष के 11 जनिया कमिटी संगे समाजसेवी बड़ शतपथी और समाजसेविका सूर्यकांति भोई सभे के सभे मिसी आश्रम देखभाल करबार के तीन जिल्लापाल फैसला करते बड़मा ताकर जीवन शेष 2 बछर आगलिनो बराबर झारसुगुड़ा जीवार आसपार करुले का करी बेले
से राजे झारसुगुड़ा जिला राजेश पर आज्ञा उपसंहार के आसमा अनाथश्रम आगे आगे काँ करी बेले झारसुगुड़ा नु से आर गुटे अनाथश्रम खुलवा ताकर इच्छा थिला हेले से इच्छाटा अधूरा रही गला 1950 अगस्त 17 दिन जन्माष्टमी सारा परिवेश भक्तमय परिवेश बेलबुड़िया 4 बजे तांकर जीवन दीपटा लिभि जाइतिला सबुदिन लगी निष्काम सेवा त्यागर पूजारेन पार्वती गिरी उड़ीसार पाइन पवन संगे लोक को हुरुत भित्रु भल पाउतिले जीवन से न्याश्री रोगी दुखी अनाथकर सेवाती सौंपी देतिले निजे अभाव अनाटन भितरे दही सौंपली हेले भी से आश्रम बासी टुणे संपूर हसीटे फुटाबा के अहरह कोशिश करुतिले से महापुरु को बहुत भल पाउतिले गुड़ी गंभीरा जाउतिले हेले महापुरु को केभे पूजा सामान धरिकी भक्ति निवेदन नहीं करुथे से सबु बेले खाली हाथे जाई महाप्रभु को निवेदन करुतिले जेन लगे कि से किछि किछि कविता भी रचना करिचन जेन कविता की ताकर जीवन रो कथा कहिचे से कहिचन गोटे कविता भी एतिकी मागुची ठाकुरे किछि न चाहे आहु दुखी रंगी सेवारे मोर जीवन जाऊ एतिकी मागुची ठाकुरे किछि न चाहे आउ दुखी रंगी सेवारे मोर जीवन जाऊ वास्तविक बड़मा पार्वती गिरी जीवन भर निष्काम सेवा से देई आसीचन जेनतिल लगी आज से समस्तंकर प्रातः स्मरणीय हो रही आउचन बड़मा पार्वती गिरींकर आहुरी भी अनिया बढ़िया दिक रही फिर सुजोग मिलले से दिग उपरे आलोचना जरूर रखमी स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा बरगढ़ जिला शाखा मते बड़मा पार्वती गिरींकर विषय किछि दुई पद कहबार सुजोग देइतिबार लगी मुई ताकर ठाने आभारी हैं ई उत्सव रे शामिल होइतिबार सबु सियान सुजन ज्ञानी गुणी समस्त को हुरुत कर्पणु मोर जुहार सेवा और समर्पण रो प्रतीक हेउछंती बन्ही कन्या पार्टी पश्चिम ओडिशार मदर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणकर वक्तव्य पार्वती गिरींकर जीवन कहानी एवं अतुलनीय अवदान और त्यागर हृदबोध करि पारिछु बहुत बहुत धन्यवाद पाठ्यचक्र आगामी पर्व को जीवा प्रश्न कार्यक्रम रे आलोच्य प्रसंग उपर प्रश्न आलोचक को पचारि पारिबे आज्ञा नमस्कार जदियो प्रश्न नुहे बहुत बढ़िया बढ़िया संबलपुरी भाषा रे एकदम बढ़िया कर कहले आज्ञा एतरी हमको माने उलगुलान टर्म भी मते कहल करी हम जानू छु एटा आंदोलन उलगुलान ता ए से संबलपुर विश्वविद्यालय तांको बोधे पीएचडी दिसला आफ्टर ये रे तांकर पोस्टमस पीएचडी दिसला जदी एन के बेले राउडे माने बहुत माने संबलपुर विश्वविद्यालय हेति लागि बहुत ये है माने गर्वित जे जाऊ तांको एटलीस्ट बोधे पोस्टमस फर्स्ट टाइम तांको दिया इतला 98 इट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन निश्चित भाव सर थैंक यू वेरी मच आज्ञा धन्यवाद सर।
नेक्स्ट स्वागत है ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସେବା ତ୍ୟାଗର ନିରୁତା ନାମ ପାର୍ବତୀଗିରି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଭାବରେ ଆଲୋଚକ ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମଧୁର ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କର ଜୀବନର ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘଟଣାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବଡ଼ମା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ସାଂସାରିକ ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବିବାହ କରିବା ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମା ହେବା। ନାରୀମାନଙ୍କର ତାହା ତ ଏକ ଦୁର୍ବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନବତୀ ହେବା, ପୁତ୍ରବତୀ ହେବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ମାତ୍ର ଅନେକ ଝିଅ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସନ୍ତାନର ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ମା। ସେପରି ଜଣେ ବଡ଼ ମା ଥିଲେ ପବିତ୍ରପାଣା ପାର୍ବତୀଗିରି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ବୈଷୟିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ MLA ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଘଟଣା ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସେ ହଁ କହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପଠେଇବି। ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କର 2-3ଟି ଛୁଆ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ତୋର ତ କୌଣସି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଏଇ କଥା କହୁଛୁ? ପାର୍ବତୀଗିରି କହିଲେ ମୋର 200 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 4ଟି ଛୁଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଛୁଆଟିକୁ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆର ବୟସ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ଛୁଆର ବର୍ଷ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଛୁଆର ବୟସ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଶହ ଶହ ଛୁଆର ମା ହେଇ ମୁଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବି? ଏଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁ ହିଁ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା। କେବଳ ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ବା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକା ସେ ନଥିଲେ, ଜଣେ ବିଦୁଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିପା ଖାତାରେ ସେ ବହୁତ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସଭାର ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ସଭା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚିରନ୍ତନ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶର ଆୟୋଜକ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସଫଳ କରିଛି, ସୁନ୍ଦର କରିଛି ଆଉ କରିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତଥାକଥିତ ଇଂରେଜୀ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ମହାସ୍ରୋତରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିବା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ମାଟିର ମହକ, ଆମ ବୀରମାଟି ବରଗଡ଼ର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ସେବା ଓ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଜିର ଏହି ସମର୍ପିତ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ ମତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ତଥା ବରଗଡ଼ର ବହ୍ନିକନ୍ୟା ରୂପେ ସୁପରିଚିତା ସମାଜ ସେବିକା ପରମା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ସେବାପୂତ ଜଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିବା ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତାଗଣଙ୍କୁ ସଭାର ଆମୂଳ ଚୂଳ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ସୁବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆମ ପ୍ରିୟତମ ମାତୃଭାଷାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରସ ଛଳଛଳ ଭାବ ଢଳଢଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଓ ସାଧୁବାଦ ରହିଲା। ସଭାର ସଭାମୁଖ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋର ଡକ୍ଟର ଶଶଙ୍କ ବିଶୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆଜିର ସଭାର ଗତିଧାରା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ଭରା ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଭରି ଦେଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ତଥା ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ସମ୍ପାନର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଶ୍ରୀମାନ ଉତ୍ତମ ସାହୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସଭା ସଂଯୋଜନା ସଭାକୁ ଦେଇଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା। ତାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆମ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହ ସଭାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା